Dito. Hello. Dili. Hello. Ayusin mo magsalita para namang hindi ka marunong magsalita eh. Hello. Hello vlog. Hello. Thank you for watching our simple video with my mommy Jenny. Aray ko. Ano na? Nasaan na? Guys, naglalaba ako. Tingnan labahan ko. Ayan. Ayan. Ayan pa. Oh. Diba guys? Kasi ginugulo ako tong apo ko to. Mama Jenny, mag-vlog ka na. Mag-vlog ka na. Isara mo yung gate. Isara mo. Pinapalabas ko siya. Hindi lalabas yan. Sige na, ilak mo na. Ilak mo. Ay, naku. Talagang si Sak. Uy. Mamaya, may pumasok dito. Mawala yung sister mo eh. Ini-istorbo ako. Naglalaba ako, Mama Jenny. Mag-vlog ka. Huwag mo payakin. May ginagawa ako. This beautiful lady is brushing her long blonde hair. Daddy da 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 da. Diyan ka lang ha, maglalaba mama ha. Diyan lang ikaw ha, butiki-butiki ha. Maglalaba ti mama. Bye.